Okay, live na po kita. Ana ang tagya sa pinyahan atong interviewon gamay. Hey. Dali magpa-interview ang tagya sa yuta diri oh. Di siya pahalata. Hey viewers, come on, let's go. We're live. Dedeng. Boss, pwede ma-interview boss? Abot na tong order oh. Atong interviewon ang manok. Hey, chicken. Okay, may manok oh. Atong interviewon ang manok. Oh, shout out sa taga Balili. Balili Hagna Bohol. Shout out sa tanan. Tapasulod. Tapasulod. Ha? Tasulod. Virginia Saulga, dai shout out sa tanan. Kong classmate Marge Berdados, shout out. Kami sa Bukidnon. Plantation sa Pinyahan. Diri rami yo exit bungalow. Ayun. Order lang may paniod to. Kay udto na. Tara to, let's go. Okay. Finish. Thank you.